ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚರಣಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚರಣಂ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚರಣಂ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶರಣೋ ಗಜಾನನ ದೇವ ಮುನಿವರ್ ಪಣಿಯುಂ of Natanakala Academy, Guru Sri Kalishwaran Pillai, his young disciples, and their parents. I, Reshma Shetty, your host for this morning's recital, extend a very warm welcome to all you wonderful Rasikas present here. In a few minutes from now, we will all indulge in the unfolding of a rich and beautiful tradition, the Arangetram. Arangetram literally means ascending the stage. Traditionally, a dancer, after completing her first margam, which is the Bharatanatyam repertoire, she performs her Arangetram in front of an audience. The repertoire consists of the Pushpanjali, Kautvam, Alaripu, Jatiswaram, Shabdam, Varnam, Padams, Javali, and Tilana. Apart from these, there are Shlokams, Mallari, Kirtanams, Ashtapadis, Bhajans, Devarnamas, Dashavtaras, all that get performed. The Arangetram is a test of agility, memory, and dedication towards the art of Bharatanatyam. It is a culmination of many years of committed training and hard work, both by the Guru and the Shishyas, and yet it marks just the beginning of a lifetime of learning and growing in the enriching art form of Bharatanatyam. Today, the young dancers, Kumari Nainika Naveen, Sharanya Manoj, Shravya Gopali, and Srishti Gopali, seek your blessings as they embark on this exciting journey. We also dedicate today's Arangetram to our Gurus, Guru Sri Kalaimamani T.S. Kadirvelu Pillai, Guru Padma Bhushan Dr. Srimati Kanakrele, SNA awardee Shri Deepak Mazumdar, and Shri Vaibhav Arekarji.
We begin this morning's recital with a traditional Pushpanjali. Author Nandikeshwara in his Abhinay Darpana states that the dancing girl should offer flowers in a worshipping manner in order to protect the beings, eradicate the evils, and initiate the audience, well-being of artists for self-protection and for effective culmination of learning. Nainika, Sharanya, Srishti, and Shravya will commence today's presentation with a Pushpanjali, that is the offering of flowers. It is set in Ragam Arabi and Talam Adi. Ladies and gentlemen, presenting the Pushpanjali.
प्रणतुलु गं गणपतिगिवे ना प्रणतुलु गं गणपतिगिवे ना प्रणतुलु गं गणपतिगिवे ना प्रणतुलु झेम झेम तनन झेम झेम तनन कुतरि कितक कुतरि झेम झेम तनन झेम झेम तनन कुतरि कितक कुतरि झेम झेम तनन झेम झेम तनन कुतरि कितक What is that? No breakfast? Can we have a louder applause, please? Thank you. That was indeed a befitting start, vibrant and beautiful. It's always nice to see youngsters take up a tradition. We are very honored today to have Gayatri Subramaniam ji as our chief guest, an eminent artist. Very warm welcome, ma'am, and thank you for gracing the occasion. Thank you. We now move on to the Alaripu. Alaripu means Alaru in Tamil, which means to blossom. In this dance presentation, the dancers' movements represent a bud which slowly blossoms into a flower and later intensifies with rhythm. Alaripu is danced in 3 speeds: the Vilambita Kala, Madhyama Kala, and Druta Kala. That is slow, medium, and the fast speed. Presenting the Alaripu in Mishra Triputa Talam. Thank you. Talam kutaka de kutati kitatum tatte te tatam kitataka tatte te tatam kitataka tatte te tatam kitataka tatte te tatam kitataka tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka tat te tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka te tatte kitatakatam titam te tatte tatikitakatam 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 dit tam kitataka te tat te tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka te tat te kitataka tam dit tam kitataka te tatte kitataka tam dit tam kitataka te tatte kitataka tam dit tam kitataka te tatte kitataka tam ditam te tatte tatte kitataka tam ditam te
tatay tatikita takatam titam tay 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 tatay tatikita takatam tam kita takatay tat tay kita takatam tam kita takatay tat tay kita takatam tam kita takatay tat tay kita takatam tam kita takatay tay kita takatam tam kita takatay tay kita takatam tam kita takatay tay kita takatam tam tay tatay tadi 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 kita takatam titam 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 tay tatay tadi kita takatam takatam tadi kita takatam 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 tadi kita takatay katingkinatum takatingkinatum takatiku katingkinatum diku takataka takatiku takatiku takataka takatiku takataka diku takatiku 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 diku takataka diku takataka tay talang takatiku tadi kita tay tay tatatam kita takatay tay tatatam tatatam. That was the Alaripu. The repertoire is set very beautifully, where the first dance sanctifies the whole space of dance. And the Alaripu, if you notice, it works on every minute part, detail of the body. The eyes, the neck, the elbows. It's like a warm-up before the bigger dances to follow. We now move on to the next performance, which is the Jatiswaram. It is a non-representational dance piece, which means it does not really convey a story, but just the joy of dancing. In this composition, dance movements are set to the swara patterns of the song. Today's Jatiswaram is set in Chakravakam Ragam and Talam Rupakam. Ladies and gentlemen, Jatiswaram.
ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ பலம் குட்டக்கத்தி குட்டக்கத்த திங்கினத்தும் தன்னம் கட்டித்தா தத்தன்னம் தட்டிக்கிட்ட தக்க தத்தன்னு தன்னம் கட்டித்தை தத்தன்னம் தட்டிக்கிட்ட தக்க தானு தன்னம் கட்டித்தா தத்தன்னு தன்னம் கட்டித்தை தானு தன்னம் தத்தன்னு தன்னம் தன்னம் கிண்ணம் தத்தும் கெட்டும் தித்தா கிருதகு தருகின்றோம் தித்தா கிருதகு தருகின்றோம் கிருதகு தருகின்றோம் கிருதகு தருகின்றோம் தருகின்றோம் சா சா நீ த ப ம க ரி சா க ம பத நீ சா சா நீ த ப க ரி சா க ம பத நீ சா சா நீ த
That was Chatiswaram. We now move on to Mahalakshmi Ashtakam, a song in praise of Goddess Mahalakshmi. The verses are taken from the Padma Purana and they're said to be chanted by Lord Indra himself. Mahalakshmi Ashtakam, Ragamalike, Talam, Ekam. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते
Don't we all need Mahalakshmi's blessings today and forever? Thank you for that wonderful presentation. We now move on to the Varnam. The Varnam is the most enthralling, interesting, and a very challenging composition in a Bharatanatyam repertoire. It is the pièce de résistance, wherein the expertise of the dancer is known. There is a perfect synchronization of bhava, raga, and tala. Varnam demands the versatility of the dancer in the non-representational, that is, the pure nritta, as well as the abhinaya or expressions. This particular Varnam is special as the verses from the Sri Krishna Ashtotram are composed into a musical format and choreographed, set in Riti Gaula Ragam and Adi Talam. This Varnam is composed by Sri Tirumala Srinivas. Herein the stories of Sri Krishna, right from his childhood to his Vishwarupam, is depicted. Ladies and gentlemen, the Varnam in Ragam Riti Gaula, Talam Adi. Thank you. Shri Krishna Kamalanatho Vasudeva Sanatana Vasudevatmajah Punyo Leela Manusha Vigraha Vigraha
ತಲಂ ಕುತಕತಿ ಕುತಕತ ದಿಂಗಿನ ತುಂತ ತಿ ತ ಟ್ರೀ ತ ಜಂ ತಿ ತ ಟ್ರೀ ತ ಜಂ ತ ಟ್ರೀ ತ ಜಂ ರಿ ತ ಜಂ ತ ಕ ತ ದಿಂಗೆ ನ ತುಂ ತತ್ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ತಕ್ಕಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತತ್ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ತಟ್ರಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ತತ್ತಿಂಗೆ ನತ್ತಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತನಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ಧಿತ್ ತಕ್ಕಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ತಕ್ ಧಿತ್ ತಟಿ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಟಿ ತನಂ ಧಿತ್ ತಕ್ಕಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ತಕ್ ತಟಿ ತತ್ತನ್ನ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಂ ತಾಂ ಧಿತ್ ತಕ್ಕಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ತಾಂ ರಿಂ ಧಿತ್ ತಕ್ಕಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ತಂಗಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ಧಿತ್ ತಾಂ ಗಡದಿಗೆ ತರಗಿಡದಂ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನಃ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನಃ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನಃ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ತಲಂ ಕುತಕತಿ ಕುತಕತ ದಿಂಗಿನ ತುಂ ತತ್ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತಟಿ ತತನ ತಾ ತತ್ತಿಂಗಡದಗ ತಗದರಿಗಡದಗ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತಟಿ ತತನ ತೈ ತತ್ತಿಂಗಡದಗ ತಗದರಿಗಡದಗ ತತ್ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತತ್ತಿಂಗಡದಗ ತಗದರಿಗಡದಗ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತತ್ತಿಂಗಡದಗ ತಗದರಿಗಡದಗ ತತ್ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತಕ್ಕ ಧಿತ್ ತಾನು ತನಂ ತಾನು ತನಂ ತತನು ತನಂ ತನಂ ತಿನಂ ತಡುಂ
श्रीकृष्ण वसुदेवात्मजः लीलामानुषविग्रह देवकी नन्दन श्रीशो नन्दगोप प्रियात्मजः देवकी नन्दन श्रीशो नन्दगोप प्रियात्मजः देवकी ತಲಂ ಕುತಕ ದಿ ಕುತಕ ತದಿಂಗಣ್ಣ ತುಸದ್ ತದಿ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತದ್ ತನ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತದ್ ಚುಡು ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತದ್ ದಿಮಿ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತದಿ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತನ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ಚುಡು ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿಮಿ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತದಿ ತಕ್ಕ ತನ ತಕ್ಕ ಚುಡು ತಕ್ಕ ದಿಮಿ ತಕ್ಕ ತದಿ ತನ ತಕ್ಕ ಚುಡು ದಿಮಿ ತದಿ ತನ ಚುಡು ದಿಮಿ ತದ देवकी नन्दन श्रीशो
मधुराकृतिः षोडश स्त्रीसहस्रेश त्रिभङ्गी मधुराकृतिः शुकवागमृगबिन्दु गोविन्दो योगिना शुकवागमृगबिन्दु गोविन्दो योगिना गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः ತಲಂ ಕುತ್ತಕತಿ ಕುತ್ತಕತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತೋ ತತ್ತಟಿತ ತತ್ತನ್ನತ ತಜುಣತ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂ ತತ್ತಟಿತ ತತ್ತನ್ನತ ತಜುಣತ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂ ತತ್ತಟಿತ ತತ್ತನ್ನತ ತಜುಣತ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂಟ ತ ದಿಂಗಣ್ಣ ತುಂ गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी सूर्य समप्रभः तालभेता च तमालश्यामलाकृतिः तालभेता च तमालश्यामलाकृतिः तालभेता च तमालश्यामलाकृतिः सूर्य समप्रभः
ज्योतिर्यादवेन्द्रो यदुद्वः परं ज्योतिर्यादवेन्द्रो
I'm sure you enjoyed this beautiful Varnam. Krishna's Leelas are always enthralling and exciting. And on that note, while you absorb Krishna's Leelas, we will take a short break of about 10 minutes and assemble back here. Thank you. There's tea and snacks served for everyone. Please help yourselves. Thank you.